नमस्कार बंधुरा आरआरजी कुकिंग चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत। आज निये हाजिर हये गेलाम एकदम निरामिष कुमड़ोर डाटा चच्चड़ी रेसिपि निये। तो चलुन शुरू करा जाक। आमी एखाने कुमड़ोर डाटा ओ पाता एकसाथे केटे धुए नियेछि। आर एखाने सब्जिर मध्य नियेछि बरबटी आर नियेछि आलू बेगुन आर नियेछि झिंगे आर नियेछि एकटुखानी पेঁপে। पेঁপেটা आमार पेके गेछिलो ता तबु आमी अल्प करे केटे नियेछि। आर सब सब्जिगुलो आमार किन्तु केटे खूब भालो करे धुए नेওয়া आछे। एबारे उनुने कड़ाई बसिए आमी एखाने दिए दिচ্ছি एकटु बेशी परिमाणे तेल। जेहेतु निरामिष रान्ना ताई तेलटा एकटु बेशिई दिलाम। बेश किछुटा परिमाणे बड़ी दिए दिलाम एखानटाय। आर आमी एगुलो बिउलिर डालेर बड़ी नियेछि। बड़ीगुलोके बेश लाल लाल करे भेजे निচ্ছি। बड़ीगुलो खूब सुंदर कालार चले एसेছে। एबार बड़ीगुलोके आमी उठिए नेब। बड़ीगुलो उठिए निये एई तेले आमी रान्नाटा करब। आमी एखाने दिए देब हाफ चामच परिमाणे पाँचफोड़न और केटे धुए रखा आलूगुलो दिए दिलाम। आलूगुलोके एकटु भेजे नेब। आलूगुलो खूब सुंदर कालार चले एसेছে। आलूटा बेश भाजा भाजा हये गेছে। बाकी सब्जिगुलो आमी सब दिए दिलाम। बाकी सब्जिगुलोकेও কিছুক্ষণ भेजे नेब। देखुन सब्जिगुलो नाड़ते नाड़ते सब्जिगुलो अनेकटाई नरम हये गेছে और सब्जिगुलो किन्तु परिमाणे कमे गेছে। मिनिट दुई तिनेक आमी सब्जिगुलो भेजे निয়েছি। एबार एखाने दिए दिচ্ছি केटे राखा कुमड़ोर डाटा और पाता। कुमड़ोर डाटाकेও सब्जिर साथे मिनिट दुई तिनेक भेजे नेब बा कषिए नेब। कुमड़ोर डाटागुलो किन्तु अनेकटाई नरम हये एसेছে। एबार आमी एखाने दिए देब आदा और काँचा लंका बाटा। आमी लाल काँचा लंका और आदा एकसाथे बेटे रेखेছিলাম। परिमाण मतो हलुद दिलाम, स्वाद मतो लवण दिलाम। सब्जिटा मशलार साथे एकटु समय निये कषिए नेब। मिनिट तीन चारेक समय निये सब्जिटा आमी मशलार साथे कषिए निलाम। एखन एखाने दिए देब हाफ चामच धने गुड़ो और हाफ चामच देब जिरे गुड़ो और एकटु जल दिए दिচ্ছি। जल दिए आमी कषिए नेब ततक्षण पर्यन्त जेटुकु आमी जल दिएছি जलटा ना शुकिয়ে যাওয়া पर्यन्त आमी सब्जिटा कषिए नेब। देखुन कषाते कषाते आमी जे एक्सट्रा जलटा दिएছিলাম जलटा किन्तु एकदमই शुकिয়ে গেছে। একটু জল দিয়ে সবজি কষালে সবজিটা ভালোই কষানো হয়ে যায়। এক চামচ চিনি দিয়ে দিলাম। চিনিটা দিয়েও মিনিট দুয়েক কষিয়ে নেব। যে কোনো ডাটা রান্না করার সময় কষানোর সময় চিনিটা দিলে কিন্তু ডাটার মধ্যে মিষ্টিটা ঢুকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে সবজিটা খেতে বেশ ভালোই লাগে। এবার দিয়ে দিচ্ছি এখানে পরিমাণ মতো জল। জল দিয়ে সবজিটাকে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিলাম। এবারে আমি ঢাকা দিয়ে রান্না করব 5 মিনিট। 5 মিনিট পরে ঢাকাটা খুলে নিলাম। সবজিটা একটু নেড়ে দেব। এবার এখানে দিয়ে দেব আমি আগে থেকে ভেজে রাখা বড়িগুলো। বড়িগুলো দিয়েও একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে দেব। মিশিয়ে দিয়ে আমি আরও ঢাকা দিয়ে রান্না করব মিনিট দুই তিনেক। 3 মিনিট পর ঢাকাটা খুলে নিলাম। বড়িগুলো কিন্তু তরকারির যে ঝোলটা আছে ঝোলটা শুষে নিয়ে বড়িগুলো সব ফুলে ডবল হয়ে গেছে। এখন আমি এখানটায় দিয়ে দেব ভাজা মশলা। আমি হাফ চামচ গোটা ধনে, হাফ চামচ গোটা জিরে আর একটা শুকনো লঙ্কা শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম। ভাজা মশলাটা দিয়ে নেড়ে চেড়ে আমি উনুনের ওপর থেকে নামিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখবো 5 মিনিট। ভাজা মশলা দিয়ে যে কোনো ডাটার চচ্চড়ি রান্না করলে কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগে। আর 5 মিনিট পর দেখুন তৈরি হয়ে গেল আমার একদম সম্পূর্ণ নিরামিষ কুমড়োর ডাটার চচ্চড়ি। রেসিপিটা কেমন লাগলো
কমেন্ট করে জানাতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না।